Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala al-hamda dalilan ala ta'atihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Ajunan sateja para alim, para ulama, para kiai, ajunan sateja para guru ngaji, tokoh agama, ajunan sateja para bengesepo sesembaan, kong langkong ajunan guru abdina, orang sepo abdina, Kiai Haji Mansur Qabul, ajunan Kiai Haji Abdillah Qabul, sateja para kiai, sateja para ajunan guru, sehadir ibadah semangkin tak kongang abdina nyebut asma agung ajunan bang sebang ipon dek sateja napetan kau lebanget amul jaki. Tuan rumah sekeluarga ajunan semolja saudara Sayyidina Umar asarang Sayyidina Osman, cuma hanya masohabat. Asareng raji epon saudari Fauzatul Karimah. Sateja majelis keluarga sesepo dan taretan beledang ke sinolongin siapa toh, siapa saakin, siapa tanah akin, siapa manjakin, sateja tanpa terkecuali beten kau le banget ngormati. Audio syuting Pandawa beten kau le juga ngormati. Jamiatul Hadra Al-Kautsar sateja kancah sampun ikut andil memprakarsai bedana acara walimatul aqiqah ibadah semangken dak sateja kancah beten kaula juga ngormati. Ajunan sateja para onjangan sepotor anom sing istoakin pangistona tuan rumah sekeluarga sebeten kaula juga ngistoaki mater istoaki juga ben Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan kaula saat semangken asam mobek demam panggung kaula mangken untuk mangken caipon orang tang betang gugup apa sebab bedaki Mansur, bedaki Abdillah, bukan apa ke? Kak Dinto benikun abdina si aguru, ring sepo abdina aguru. Abdina lambak ki kana, manabi aca habis katelim, caipon ring compok ke kobul, mon kanto kan ke kobul si tepak, selopot ke kobul, selopot. Teti kaula benreng sepo kak dinto bentan taritan kaula sateja di maca di kan dimin kak dinto paling punten telo bulan sekalian mesti aja habis kaki kobul panika ben si acerama mangkin nih are si abri nyama ke kobul ben mator iki ibu teti ngeter kaula mangkin sehingga oning jak polong bagi kobul asaman tak datang kau
Le si abri nyama kaulan ke kabul. Kaya pon ajunan ke kabul. Si abri nyama Suyono ri. Benih bahasa Arab nih kata. Suyono nih benih bahasa Arab. Mon se bahasa Arab Ki Mansur. Ki Abdillah nih ka bahasa Arab. Ki Abdul Khalik bahasa Arab. King kadang tekaknya mana bahasa Arab tak toro ojah badat ada banyak kaula awal nyaman nih kak Saryono nangis dan laku manjing cabis boleh orang sepoka gelem jiri oba cek nyamai Saryono itu oba Kasuyono sampai makin re jen meler penghabisan tapi antiknya Suyono nih kak bapak orang saya kenal Kasuyono lamba saya jen meler ya obanya mana jen tak nemu karuan kalaguanna antiknya Suyono ya cak ring keramat saya berinya maka benih orang kau ke satia kayaknya me Muslim Abdul Khalik Sayyidina Osman mereka tanggena lah kok badat ada hitam hidung kakan bener ya berian bener tapi antiknya Suyono gak dinto bapak senajan lambok melera luar biasa dari Saryono iya ke Suyono ben ke kopul pujon santak melera tapi apa antiknya sih makin ring bahkan temor mon andi anak foto cong engkau anak dengan akabek nah bok na lambok meler satya mak detik kiai gua ke ngocak kok empon nambu minta pada tersalamat kebin tete abdi naga into ke Mansur ke Abdillah abdina murid ajunan aku ki abdina jak murid ajunan bahkan benikun murid benikun santrina abdina anak potona ajunan ter yang kebagu lagu nusarkan Allah amin mesti sampean ngi ya pemunta yang gep nur azapa jak maraab saab kagak kalakuanna para bapak ajunan saja si pada molja pada makin makanya pada dabu mon anak melere biasa lucu nak kana mon anak renangis biasa lucu nak kana mak bisa kiai karena tangisan anak aropa akid sebuah curhatan anak lebet nangis Timon beda anak laku nangis, manying, jok laknya lakinya mana, cukup ring lambak. Jok gungguan saya tengah-tengah ya. Wanapa kiai? Mun anak manying, benihnya mana si kalero? Anak lakar kudu manying, anak lakar kudu laku nangis. Apa? Karena tangisan anak, aropa aki curhatan anak. Mun si tua nangis, tanya aki. Mik banyak utang apa? Terselamat dari utang. Para bapak ajunan saja para guru makin nih kan nih. Sayyidina Osman sarang Fauzatul Karimah lae paringin citung keturunan luar biasa nikah juga bapak nikah mangken re ajeng unjeng sabanyak napa nikah nih ane dalam langkah kan nyalamatin anak pak kobeter anak takok tak sepak kobeter anak takok nyungsang nyunglet kabedena
Kau betir anak takut tak toro ocak. Ada apa kiai? Jember orang sepoh, jember kaula ajunan, benih jember polana andi banyak kabedaan. Kaingain benih. Tak ada jaminan bengko sementereng macember ke kaula ajunan. Tak ada jaminan apapun yang kita punya pas macember atina kaula ajunan sobung jaminan. Pasera jaminan lagi anak foto semapan ke Allah. Anak foto sepak ke Allah. Makanya makin Islamuddin apa tujuannya supaya jadi anak sepak selamat ben Allah. Amin Allahumma amin. Kiai anak kaula ipa selamat kiai karena kaula selamat, tapi kadang banyak kiai kaula lah selamat kiai ngaji ya Islamuddin mondok ke Islamuddin ki puru lahir Islamuddin kiai ajong onjong sabanyakna kan ajunan sing isi kiai, tapi kadang anak abdina kiai tak selamat kabedana kiai kan beda. Islamuddin pangaji tak cukup ngaji kaki Mansur, tak cukup madrasah kaki Abdillah, pamunduk kejuan naga, tapi kadang anak mun tak oleh selamat dari Allah, benih tak isalamati mas bro, king anak pakun tak selamat, ada apa ini? Terus tak kaburu ngari pukul berempang arek kak buat nih kak kiliran sila orang ngeter kok kau ulah acerama lintas kabupaten tak ngeter marah sati hari kak enten hongkong hak billahi ta'ala nih kak setong panggung ben ke khori muslim, setong panggung ben ke Nuruddin santai kok malah jenet teh kok tepak denak ada yang ada apa ngeter kok ada apa beda orang sabri jimat kak kok anak Islamuddin kiai keng pagun tak selamat ada apa? Yuk introspeksi diri, yuk nyala kaca apa kebang ada apa yuk anak lain Islamuddin benikun Islamuddin pangaji benikun ngaji ngeke kobul ngaji mineng san kasan lagi monduk ke tak cukup neng Madura Demak Mesir bener beda si alumni Mesir duda emak akan Mesir nah mak nyari abolin ngibali ke diguna tak cukup nang Sumenep, tak cukup Madura kiai harus di luar Madura. Tapi anak pakun tak toro ocak, pakun jonggol kan banyak nak foto mangkin tekak monduk san kasalagin tak toro ocak pola paneng ngamar absaab. Bener? Ada apa? Ternyata yang konslet bedennya ring sepodua. Nah, benih monduk ke silopot. Benih cara monduk selopot, benih salamedena selopot, tapi ternyata ini akibat dari orang sepodua. Arah apa orang sepodua? Nah, yang pertama ring sepodua nah ternyata derekah ka orang sepodua nah. Badat ada? Kadang orang sepo naik ke sosok gara-gara bini nah. Hoi. Ngedeng kadang orang sepona ikebai sosok demi binina sehingga pun kau orang tua jokun aditel kiai sampian aditel penceramah kundang sekali montereka kau orang sepona aib di budina aja macam Allahumma salli ala Muhammad tetimon kau orang sepoh pak lebih ketega Dedimon kaulaan di anak foto tak pati toro ocak jok pahlak nyala aki anak foto nyala ki sira kiai
takok mi abek kaula ajunan lakar dor ka geluk ka orang sepo tibi kaula ajunan akhirnya apa tetilis beles dari anak poto mau le rasa aki jana pengira mon sate anja kadang mon kepentingan orang sepo lebih penting kepentingan bine mon bine calot ka ada mon bine paka ada tapi mun kepentingan orang sepo tak pati dihiraukan beda tada banyak sehingga selamat datang kalebunna perlu datang kalebun masih dalam ngudang-ngudang heluk tak pati tuli depak beda unjangan ya jadi pak kuntedung ibu kana burung ide tine syuting kata dia tak demah jadi pada pun matuan atau nemu karuan terselamat amin tin atau kak tedung pokok tepak mesti tak tedung pun tak tepak lah terus dia nak foto sah bekte ka orang sepona kebin ke ya sok kadang orang mangkin nih kakak dadi buambu pola nabi sak bondoi orang tua tak cukup jok ngocak sampian orang Tamidung dan sekitarnya kiai kaula pon abri biaya ke orang tua kiai kaula ampun majember ke orang tua kiai jok ka angka aki arah apa ya mungkin sampeyan pun abri biaya ke orang sepona mungkin cukup bunga orang sepona tapi kaula ajunan takkan pernah membalas kebagusannya orang sepona takkan pernah lalu dari makan bisa malas kebagusan orang sepo kiai dua egi orang sepona dua egi ada rumah kiai kan mas hurdu'a nak kaula sampean ke orang sepora pada contoh Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira caipon guru abdi na ampunten bek namun tak bisa dua egin orang sepona saben mari apojeng 5 kali ambu wirid silayan mon satya ibu cah hesib kakabe pahlopai ka orang tuana Allah dadi absaab odina buat apa guys? Tengni tang jaga. Tinggal sampean mak laib. Tinggal sampean tandi usaha. Tapi sampean abukti ka orang sepuna. Libet adu akin ring sepuna. Insyaallah. Paput jerawudi na kaulaban sampean. Arapa sebab barokahna orang tua. Mon sadia tak bate ejep mun adu akin orang sepo. Coba mun adu aki si macam-macam roh. Aresan tak tuli neng adua. Selebur noro togel roh adua togel. Ya Allah, terus neng togel ya Allah. Nadar ya Allah. Mana nadar perkara maksiat sambian ka? Coba mun adu aki ring sepo. Dorong mah adu aki ring sepo kiai. Adu aki ngak nikah. Cai pon do mun guru abdi ambutan sapa nikah. Saben mari abojang du aki 5 kali orang sepo. Mun tak bisa adu aki 5 kali ka orang sepo ben mari abojang empon jawirid silain kaula ben sampean. Dek remah ngak nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mun la oleh 5 kali doa kenika terus hakika warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kiai tahu ning bahasa Arab madura. Matur ka Allah. Ya Allah, sepur agitusan oleh sepudu abdi na Gusti. Sepur agitusan oleh sepudu abdi na Gusti. Ngak geni kagero. Kaulaan diit wiridan ke. Empon embo jak wirid. Mun tak bisa dua ki orang sepona sampean. Kaulaan di hisib ke
kekebalan di emak. Dujo orang andi rang-arangan kadang mun elengkai orang sepo bini rom selamat cong selamat. Jo ampuh ngabu kecolok reka mun dereka orang sepo tak kira mau selamat dunia akhirat ya macam-macam. Bahkan apa hikmah dalam berbuat baik ke orang sepo? Apa faedah nalikana abak libur adu akin reng sepo? Yang pertama, orang gelek kak dinto mesti yakin ben Allah mon adu akin bagus ka orang sepona libur adu akin ka orang sepo dua nah mesti yakin orang gelek mereka husnul khotimah amin Allahumma amin. Orang mon adu akin orang sepona rutin ben mari abet yang lima kali apa debuna mesti yakin teti orang si bagus di budina berarti tak balik ke mon orang lah tak esto ka orang sepona orang tidak tereka ka orang sepona apa yang terjadi dikhawatirkan coba di budina makanya cak boleh kiai apa boleh bani kiai cak boleh ustad apa boleh bani ustad keng mon tereka ka orang sepona dikhawatirkan coba di budina na'udzubillah. Yang kedua, orang mon adu akin ka orang sepona maka mesti aki ilampet nak potona lagu lebih abot teka kaula ben sampean arapa karena kaula ben sampean gete ka orang sepoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jok mon satian jok mon ka orang sepoh tak pate gete coba mon ka bine bener coba mon ka bine ke bagian apsaap nengi di deja jare mon kabine namangken saborana deh kak ane ada sapana ten kadang mon embu ro embu tahu kan embu umme emak awana bu kan embu ro aro embu lai temu lagi sakit cetak temu jok kapit tengen lamendor kakabit abel tak anak nak gua apa bu kok sakit cetak nak kapit tengen dari made buna anak peti kibat hidung kerek jak laku ajalan madon soro kibat hidung soro kerek roh pamira tengah jere embu coba mon bini nak bagian lompong je syuting je deh, lompong. Jadi pada tak jebol api. Coba monjeri ya kek. Tak boleh je, perak tak pakai besar kita tak pakai nyaman. Langsung bang. Kenapa yang? Badat ada. Soro nemo. Eta medung tompoan. Timon ring tua lah itu mojok sakit, soro kibat hidung, soro kerek, jok laku aja dan. Tapi bini yang teman kabeden nak tak pati sakit, perak tak pati nyaman rasa, tak boleh bini. Tanya aki, sebutin apa? Kenapa yang? Butuh tak butuh? Tak butuh je ya. Hari anak potona siapa ya? Jadi syuting je. Jar abati teti mon ring tua sake abole soro kerek soro tedung mon bini tak pati sake buleka ditanya akin ngucap tak budu dia siapa dia nak yo hah nyaman aja tim ada apa ada emak raya jare nak anak tak paten muka rowan jare nggak tim tempat kaja tim budu waduh si nyorkap jatim seti orang tua nih para babini nawa nih ya Masya Allah dorem aja tim jadi kana
minta tolong pengumuman jatim jak toro. Kau ulang kita norok lagi aku dan man tertulis sadar yatim ya Allah. Takut mabuk gak dinto ya Allah. Jadi daripada abuk tega orang sepong nggih. Engki apa sebab ku lagu pah edului anak poto saya abuk te juga ben Allah. Amin Allahumma amin. Pontong. Terakhir buas. Baik ya tim na tim dan tim. Ya Allah. Jadi apa jaga nason nagar dia? Hah? Bayi apa jaga nagar jadi jadi? Buat nasaronya ke mau tak katoron dan nason aja deh. Cik entar pancoki kau orang marah. Jadi ya buat. Jadi terus kakak son lagi ya. Ya Allah. Pon terakhir Ibu Marina. Kini kah abini gimon? Tak abini kian. Ki apa kalah? Yo coli ya Allah. Ambu tim cak terus akhirnya tim. Tina are rosak saja tim. Cak lah orang tua apa tak tepat tim. Du buburu kenapa sih nyokot tuh? Si Allah. Apa bro? Pi. Oh nggak ada korban kok tim. Jatim barom merajiri ya. Lah. Intinya apa mungkin nih salamatan. Sopaja putrana Sayyidina Utsman ban Rajina saudari Fauzatul Karimah esopre teti anak saya pas selamat ben Allah. Amin. Le sehadir mangken putra putrena juga menteri pasalamat ben Allah. Putra putri montro selamat kunjina kaula ajunan je tereka ka orang sepo dua nah. Kaula tada omor orang sepo ampun ke. Justru polana pon sobung omor. Kirimin Fatihah orang sepona. Kirimin sedekah orang sepona. Cek ocole long kuburan na. Mak mau ngak bener tim. Tinggal pon sampean pon ngerti kabin. Tertia orang saya bagus orang saya dua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira napa nih kasih bisa pada Pak. Nyon sabora sambil kerja. Insyaallah sateja rapon oning mon ka abdina sambil kerja murok. Detik kerjana kak dinto cek sabuk ka atena. Dan kaula kerja benih keng karena pak kerja. Keng salah satu siasah menyiasati supaya pon apa sih wajib pada pak kesampian bisa depak kesampian lebet sambil kerja. Detik kerja na cek osai ka atena oleh ate tak jen rosak. Esena siampun depak kesampian lebet sambil kerja mau ke tetia ese se teti tambahna pahingaan se manfaat se barokah. Nyon sepora kerjana akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jami'i asyhad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi.
والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من كثير طيب مبارك في كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بجميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من خيرة الحياة وأبعد الموت. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغير مفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصل خلد نعم الله في دولي في رنتك المرحب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها الأخلاق على آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسع علينا وتحسن بها الأخلاق على آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن لك الأخلاق. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد لتنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم ويشتت الغمام غريب وعلى آله وصحبه في كل وقت ونسمع عدد كل معلوم لك. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل قريب ويا مولى كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يا يسر. اللهم يا من يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك وأنت عليم خبير. اللهم بارك في هذه الاسم المسمى علينا الرحمة الصوفية واجعل المسمى بها من إيال السلامة ويتكرم عليها بطول العمر في طاعة الله ورسوله ويمن عليها بسعة العافية ويوفر حظها من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق المحمودة واحفظها من شر الزمان ومن أهل الزمان ولا تضرها. اللهم فهمها في الدين وعلمها الكتاب والسنة ووفقها إلى صراطك المستقيم واجعلها من عبادك الصالحين الهادين المهتدين ويكون قرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولوالديها وللمسلمين. اللهم أعن والديها على حسن ترتيبها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم تقبل عقيقتنا واجعل فداء لنا من النار واغفر لنا وارحمنا فإنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة.